سلام سلام سدرا لعل እግዚአብሔር ክብራት ተከታተልቲ አኪትብ ከመይ ኣለኹም እንሆ ኩሉ ግዜ ሓምስ ትምህርቲ ተዋህዶ ወይ ከዓ አልአምብርሲያት ፍል መጽሐፍ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹም መበል 17 ክፋል ማለት እዩ ያው ጸሐፋይ እዛ መጽሐፍ እዚኣ ጸሐፈ ክብርሃውና ዲያቆን ክብሮም ሃይለ መለኮት እዩ አቅራቢት ሓፍትኩም አኽበረት መስቀል ክብራ ካብ አኪትብ حرام بار كم زابير نسفقات أو قصر 16 زنبرة حصر زبالة ما ذكرتها كم ببالكم يه كونا بعصرت شوعة كفارك نحل فينا مالتيو حراي اتي مس أبوتاتنا مس أبراهام يسحقن يا أوقبن زنبرة أملاخ حجون مسانا كم زلو أمينا نقدسان زرداء أملاخنا نخردنا بإمنات أن نقرب مسوات أيو مس እግዚአብሔር ሕብረት ክህልወና ዝገብር بحقي أبزي ودي أني رمالتيو ናይ ክፋል 17 ደሞ ዝምካሕ በእግዚአብሔር ይመካሕ ይብለና ማለት እዩ እቲ ዝምካሕ በእግዚአብሔር ይመካሕ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 30 እስከ 31 በመንፈሳውን ነወታውን አቅምታት بفلتاتن طبابن بسلطانن حبتن ازينا زلعلنا سبات كنكون نخእል ኢና ናይዚ መሰረት ግና እትናዓና ዝሰርሐ ጥበበኛ በአምሳሉን በመልኩዕን ስለዝፈጠረና እዩ ስለዝኾነ ድማ ካብ ዓቅምናን ጥበብናን ንላዕሊ ትምክሕትና በቲ ወሃቢ በዓል ጸጋ በቲ ዝኽእል ሓያል አምላኽ በቲ ዘይቅየር ሕያዋይ አቦ ክኸውን ይግባእ መጽሐፍውን ዝመካሕ በእግዚአብሔር ይመካሕ ይብለና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 30 እስከ 31 بملؤ ልብና አሚና ንኽንዛረብ እዩ እዚ ዝብል ልብን ልሳንን እንተሃሊና ነገራት ኩሎም ይሳኸዑ ብመንፈስን ብጥበብን አዚና ንዓቢ ንኻልኦት ድማ ንዓይ ግና ናብ አምላኽ መቕራቢ ይሕሸኒ نخالقات دما نعي جنا نب أملاك مغربي حشني كل تجبارك مأنتي كزنتوس أمنتي نب جزابير جبركو النابلنا نب أملاك نقربهم مزمرة داويت معرف 7 كلتن أبقى في 7 ثلاثة قطري إسران شومنتن تمكحتنا أب جزابير كوينو ويكون فكادك النابلنا أنت النبر أنت دأخوينا حجون أبقى أملاك من بارنا منبار كم تجمرنا نردع انت دنقوية كعا تزبيو إبراويان معرف كل تقصى سلسته ناتنان ناي زلنان نقرن كل منجي اجزابهر ايمو بتعقستي نقربو كله اب جزيئون اب دقفون يزركب اب جزيئون اب دقفون يزركب عاب دق أفون يزركب يا ريتا بفقاد أملاخ نزيؤمن يا ريتا بفقاد أملاخ نزأمن سب كل نجار أب جزيو إيو زخون صحي برهانا ختهب كلا سمعوا أدمسوا رؤيني النابلت أي توصل أي تسوعن أملاخ برهانات قدس إجزابهرون أو وشتي زادن نقطة تخوينو نحطنا ملسي نسأجمنا مفتاحي على اللوق كم زي سمع سق انت بلا كم زي يهب انت دنقوية كم زي لقس انت حلفنا نسقنا بجزيو سروح يسرح يدنق امبار اي ترفن سق إلو زحلف يمثل امبار اي قد فنان زي رسع عملاخ ايو اب مصحف نمود داتا يغلطف قالو اي حسن كعا ايو برقص كمص اي كدنقن دما ايمو انت دونغوي خعا تصبيو كم زتبهاله نسو ايرسعن ابراويان معرف كل تقدر ثلاثه سلازي دما بتسفا نصبيو اب قربا ايو ناي رحق املاك ايكونن غويتانا ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ጉንድወይኒ አነ እየ ጨና ፍርካዓን ስኻትኩም ኢኹም ብዘይካይ ሓንቲ እኮ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ቁጥሪ 5 ከም ዝበለ لملمنان عنبيبنان كنرأن صبق كنفرن زنخقل كابت جندي انت زي تفلينا ايو اتو جندي وين دما نصبقنا نلمينا
كم أول نفرينا وصاناي بمخانو كابتو جندي زرحقن زتقرصن ቅርንጫፍ ህይወት የብሉን ስለዚ ምስቲ መሰረት ህይወት ዝኾነ ጉንዲ ወይኒ ንምንባር ብትዕግስቲ ምዕባይ ግድን ይኸውን ብሓቂ ምሳኻ ክኸውን እየ ምሳኻ ክኸውን እየ ሉቃስን ኒቆዲሞስን ንምልክቶም ናብ ንምልክቶም ናብ ኤማሆስ ኣብ ዝገበርዎ ጉዕዞ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኦም ነበረ ኣብ ገዝኦም ኣትዩ ምስኦም ክሓድር ድማ ጠየቕዎ ምኽንያት ነይርዎም እዩ ጊዜ ስለ ዝመሸ ፀሓይ ስለ ዝዓረበ ጸልማት እናነገሰ ነበረ ስለዚ ድማ ናብ ገዝኦም ኣትዩ ናይ አብርሃም ኣምላኽ ባረኾም ሉቃስ ምዕራፍ 24 ቁጽሪ 13 ብዙሕ ነገር ጸልማት መሲሉ ክረአየና ይኽእል ኣእዳው ዘርጊሑ ክባርኸና እስቲ እግዚአብሔር ናብ ገዛና ከኣቱ ንፍቀደሉ ኢድ እግዚአብሔር ዝባረኾ ሰብ ፀሓይ ህይወቱ ኣይተዓርብን ሉቃስን ኒቆዲሞስን ምሳና ሕደር ምስ በልዎ እዩ ኩሉ ዝበርሀሎም ንሕና እውን ንኸበርሀልና ናብ ልብና ነእትዎ እግዚአብሔር ኣብ ልብና ንኽነግስ ብንስሐ ተዳሊና ንፍቀደሉ ኣብ ጉዕዞና እውን በይንና ኣይገድፈናን ኣብ ገዛና ኣትዩ ድማ ከይባረኸና ኣይወፅን በይንና ዘለና ክመስለና ይኽእል ግና በይንና ኣይኮናን ምስ ሙሴ ከም ዝነበርኩ ምሳኻ እውን ክኸውን እየ ኢያሱ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 5 ይብለና ኣሎ ብልቢ እንተ ኣሚናዮ ኩሉ ሻዕ ምሳና እዩ ንሱ እንተሃሊና ድማ ጉድለት ዝበሃል ነገር የለን እምበኣርከስ ዝኸበርካ ኣንባቢ ምስ ሙሴ ከም ዝነበርኩ ምሳኻ እውን ክኸውን እየ ዝብል ሓደ ዓብይ ተስፋ ተሰኪምካ ብፍቕርን የቕሬታን እንተ ተሓፂርካ ምስ እግዚአብሔር ዝነብር እምነት ሓዚልካ ኣለኻ ማለት እዩ ጭንቅኹም ኣብኡ ኣውድቕዎ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 7 ኣብ ዝባና ብዙሕ ሰብ ብብዙሕ ነገር ይጭነቕ ስለ መጻኢ ህይወቱ እውን ኣብ ዘበና ብዙሕ ሰብ ብብዙሕ ነገር ይጭነቕ ስለ መጻኢ ህይወቱ ኩነታት ናብሩኡን ኣብዚሑ ይሓስብ ሓደ ግዜ እውን ንዘይ ምሕሳብ እንትንሓስብ ውሽጥና ይደክም ንዘይ ምጭናቕ እውን ንጭናቕ ንዘይ ምጭናቕ መፍትሒኡ ግና ምጭናቕ ኣይኮነን ጭንቅናን ሓሳብናን ልብናን ኩሉ ንእግዚአብሔር መሃብዳ እምበር እንታይ ተስፋ ኣለኒ ድሕሪ ሕጂ ናበይ እየ መን ኣለኒ ከመይ ገይረ ኢልና ክንጭነቕ ኣይብልናን እግዚአብሔር ንኩሉ ሓሳብና ዘጽሪ ንሕቶና እውን ዝምልስ ፍቕሪ ኣለዎ ንሱ ይሓሊልኩም እዩሞ ንኩሉ ጭንቅኹም ኣብኡ ድቕዎ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 7 ኢሉ ፍቕሩ ናይ ፍቕሪ ቃል ይጽዋዕና ኣለሞ ዘጨነቐና ዝበለ ኩሉ ንዕኡ ሂብና ኣብ ቅድሚኡ ንምስገና ንቁም ብሓቂ ያው ምናልባት እንትን ከይብለኒ እስኪ ከም ፈቃድ አምላክ ከቀጽል ያደሓን ኣብ ጥሜት ሰዓት ዘጸገብናሉ ጥዑም ምግቢ ካብ ጽምኢ ዝረወናሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዘፈልፍል ምንጭ ህይወት ዕርቃና ዘሸፈናሉ ናይ ጽድቂ ብርሃናዊ ክዳን ዘይርና ዝናዓርፈሉ ናይ ዘለዓለም ገዛና እግዚአብሔር እዩ ስለዝኾነ ድማ ዘተሓሳስበና ነገር ኩሉ ንዕኡ ንሃቦ ኣብ መጽሓፍ ኢዮብ ንኣኻ ካብ ኣፍ ጸባብ ናብቲ ዘጨንቕ ዘይብሉ ገፊሕ ቦታ ከውፅአካ ስቡሕ መዓዲ እውን ክቐርበልካ እየ ዝብል ከም ዝተጻሕፈ እግዚአብሔር ንዝኣምንዎ ካብ ጭንቅን መከራን ኣውፂኡ ናብ ሰፊሕን ስቡሕን መዓዲ ህይወት ዘቕርበሉ መንገዲ እውን ኣለዎ ኢዮብ ምዕራፍ 36:16
ንእግዚአብሔር ተዓገስ ተጸብ ንእግዚአብሔር ተዓጊሰ ተጸብቕዎ ንስውን ደኒኑ ጸሎተይ ሰምዐ ካብ ጉድጓድ ጥፍኣት ከዓ ካብ ረግረግ ጸብሪ ኣውፅአኒ ኣእጋረይ ኣብ ከውሒ ኣቂሙ ንስጉምተይ ኣጽንዖ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 39 ኣብ ቅንፍ 4 ካብ 1 ክሳብ 2 ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ ዘጨንቐና ሓሳብ ንእግዚአብሔር ሂብና እንተለሚናዮ ንሱ ሰማዕ እዩ። ልዑል እግዚአብሔር ኣብ ረግረግ ኮይና እነቕርቦ ጸሎትና ንምስማዕ ድንን ዝብል የዋህ መምህር እዩ እሞ ንስኡ ንምንባር ሓሳባትና ኣብ ቅድሚኡ ነቕርብ ይብለና። ብሓቂ ዝወደቐ ዝነጥበብ ኣፈቲ ጓን መላእክቲ ተኣረመለይ ናይ ሎማዓንቲ ክፋል 17 እዚኣ ትመስል ኣብ ቀጻሊ ጭቡጥ ተስፋ ትብል መበል 16 ክፋል ሒዘልኩም ክቐርብ ናይ ሽዑ ሰባት ይበለና። يقنيلي ስለዘዳመጽኩምኒ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ብሰብስክራይብ ነባራት ከኣኒ ላይክ እና ኮሜንትኩም ኣይፈለየኒ ኣስተያየትኩም ጽሓፉለይ። يقنيلي ወስብሐት ለእግዚአብሔር።